हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु राखी आपण मन स्वागत करुँच मोर यूट्यूब चैनल। तो केमी अच्छा आपण मैंने मुझे आशा करुँच समस्त बहुत ही भले थे। तो बहुत दिन है गोटे डेली व्लॉग पकईनी। तो आज जेहेतु छुट्टी रे घरे अच्छी मु भाविली गोटे डेली व्लॉग पकईदेवी। तो सकाल सकाल मुझे मेडिसिन स्टोर मो देह भल ना मेडिसिन आने घर टी आइंस किसी आने। तो आजिकल मुझे लोक मत सब जान बाटे देखाई मत चाह दौरान आउ सम्मान दौरान हे मत खुशी लगुच। आपण मान भल पाइबा एमती मो ऊपर थाऊ। आउ जगन्नाथ महाप्रभु पाखे प्रार्थना करें समस्ते बहुत ही भले रुहतु। तापर जाकि मो झील को रिसीव करी स्कूल जाइला मो झी पीस झील जाकि आम आनी। तापर स्कूल को झील को घर को आणला बेले बाटे मु चुंगुड़ी आनी आम कहीं मतलब चिकेन खाइबा आज इच्छा नाला। बाबा नहीं आसली चिकेन आम पीस झील भाउजों आनी चुंगुड़ी। तो चुंगुड़ी रहीकि आनी जार किलो थिला 350 टंका से 100 टंकार आनी। से माउसी बहुत सुंदर से केलिया केली करदे आउ केलिया केली करिकी आमको देइथिले आम नहीं आसी। तापर तो आपण मैंने जाने खरा दिन स्टार्ट हो गलानी एबे गरम होगा लगे। तो से आम ठंडा टी पीलु गोटे चिल हाँपाई। घर को आसला बेलू तो ये आमर बाबा करुँच चिकेन तकारी जोटा कि नाती आउ चिकेन हूँ ये पानी देदेले कसुले मुझे टे रो मु ब्लॉग करने को भी अपेक्षा कले देदेले पा बाबा टे काढ़ी देखा गोटे फिश गलानी माने कसी कसी कर सारे बड़ा देखा आम भी खाइबू झोल हौ हौ मुझे मोटा देखा एमती। तो मु मोटा माने मो हाथी जल हाथी सब हस्ती मु आउ मोटा टे गुदुन गुदुन देखा पड़ी कि मोटा टे ग्लो करना। आपण मैंने तो कही मो फेसबुक पेज जाए देखिपारे। मामाअर्थ प्रोडक्ट सब यूज कर सनस्क्रीन हो कि फेस ग्लो क्रीम हो कि आमर फेस वाश हो कि आमर मास्क हो। तो से आपण मैंने भी यूज करते मो भाई केमती ग्लो पातु सफिशिएंट पानी पीबे बुझे आउ सफिशिएंट शोबे जी शोबा कथा आउ मेडिटेशन हो कि योगा ये सब करेंगे ऑटोमेटिक मोर ग्लो ग्लो। चुंगुड़ी चुंगुड़ी ये केड़े सुंदर भजा ही जाइए तरकारी पियाज पड़ी जरा हो थुआ चिकेन तरकारी ये हम चुंगुड़ी तरकारी आम आड़ू सरू सरू कटा ही जाइए। काटी पकाओ जारी पकाओ करी पकाओ चुली जलिला 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 हेला 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 पड़गला 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 मालिक एकदम देखा आई कौन निया लगे निया लगे दो ना को माँ चुली को लगे ना कौन मसला घाटीगला घाटीगला मसला को देले घाटी मु गाधेबा को एटी होउची बेसी नटी देखुना गाधे बापा मत देले नाइट जा गाधे के मोर इच्छा ना गाधेबा घरे रही गोटे कौन गाधेब जे मतलब भल लगे ना किए किए बा ना ना मुझे गाधेब ना पेट गरम हो गाधेबा कथा देहटा भल लगुनि कौन कर भारी प्रेसर अच्छे देहटा भल ना बाबा आमर गाधेले बाबा गाधेले या मो पर खाली रोसईटा हो जाऊ खाए गाधे आस माने दानाटा पड़ो मेडिसिन टा खाइबा देहटा भल ना मसला ये कसिले आमर बाउजराणी बाँधे पकड़े हल ए सती हलदी कौन एते मत हलदी तो पसंद नुह से चिकेन आमर चुंगड़ी हाउ। तो फाइनाली आमर बढ़ाई ये भात आठ चुंगुड़ी तरकारी आठ टी चिकेन तरकारी बापा कर भाउज कर तरकारीटा बेस्ट लगे कमेंट जनइबे मैंने भल देखा चल खाइबा भोक बहुत जोर से लगे भोक लगे बहुत जोर से आउ अपेक्षा कर हेनी हम खाऊ खाई सारा पर कथबार्ता गोलैबा ये नालिया नालिया झोलटा टे गोलैबा चुंगुड़ी तो पानी टेस्ट है ना चुंगुड़ी पानी बेसी टेस्ट पूरा अलग राग अरे आइंस तो राग ना भल लगे हाँ चिकेन केमती दी रखिया चिकेन
ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ବାବା ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛି ତାର ମଜା ଅଲଗା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବାର ନଥିଲା କି ଚିକେନ୍ ଆଣିବାର ନଥିଲା ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠି ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ସକାଳୁ ମନା କରିଦେଲି ନା ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି 12:30 ଉପରେ ମଟନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଥୋଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଖାଇବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ମଟନ୍ ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବି ବୋଲି ଖାଇପାରୁନି ତମ ବଡ଼ ପିସି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ଭଲ ପାଏ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଆଣିଲେ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଖାଇବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମଟନ୍ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଭାଇ ବି ନାହିଁ କାଲକାଟା ଯାଇଛି ତ ଆସୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଏ ଭିତରେ କରିବା A few moments later. ଓଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ବରା ହେଉଛି ବରା ବରା ଦେଖା ଏଇଟା ବିରି ପାଗରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ଲୁଣ ସୁଜି ପକାଉନ ନା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କରିଛ ଏଠି ପିଆଜ ଏଠି ତେଲ ବସିଛି ନା ଓ ୱାଓ ତ ଆଜି ଖାଇବା ବରା ଆଜି ବରା ଆଜି ହେଉଛି ବରା ଖାଇଦେବା ଟିକେ ବରା କେଦିନ ହେଲା ଘର ବରା ଖିଆ ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ବରା ଖାଇବା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ 250 ବିରି ଆଉ ଥରେ ବରା କରିଥିଲା ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଭାଗ ନା ମାନେ ଦୁଇଥର ବରା ସେଦିନ ରାତିରେ ଦିନ ରାତି ବରା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ବରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ବରା ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଥର ବରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଡ଼େ କଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବା ପକାଅ ପୁଣି କାହିଁକି ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାହିଁକି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଗୁଡ଼ିଆ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦୋକାନଟା କରିକି କହୁଥିଲ ବସିବ ବୋଲି ଲୋକ କଷ୍ଟମର ପଳେଇବେ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ବରା ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବରା ନା ପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅପମାନ କରିବା କଥା ତିନିଟା ପଇଲା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପକାଅ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଛନ ହେଉଛି ସେ କଣରେ ଗୋଟେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଆଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି ପକାଅ ସେ ବରା ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଟା ଧୀର ଗଗନି ତମେ ଜମା ଆସେନି ମୁଁ କାହିଁକି ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ ଏଇଟା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ ଆଞ୍ଚଟା ତେଲ ଗରମ ଅଛି ସେ ଭୁରଭୁର ହେଇକି ହେଉଛି ତେଲ ସବୁ ପିଇଯିବ ୱାଓ ଏ ହେଉଛି A1 ବରା ଭଲ ଲାଗିବ ଟି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ପକେଇବା କଥା ନା କୋଉଠି ମତେ ଦେଖିନି ଧଡ଼ିବାଟା ହେଇଛି ସେ କଣରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଖାଉନି ୟାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ ତେଲ ଖାଇଦେବ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ବି ଇଏ ଯେଉଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବରା ଓଲଟି ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବରା ଛଟପଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତେଲରେ ତାକୁ ଛଣା ହେଇଯିବ ଆଉ ଯିବ ଆମ ପେଟକୁ ଓହ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସାଇଜର ବରା ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବରା ଆଖି ଯେମିତି ବରା ସେମିତି ବଡ଼ ଆଖିକୁ ବଡ଼ ବରା ବା ଇଏ ହେଇଛି ନା ବରା ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ବରା ତାତିଚିଲ ମା ବରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ ବାହାରେ କିଣିକି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ବନେଇ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ସେଫ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ବରା ଖୁଆଇଥିବାରୁ